Super Juan Gantalaw sa DY Super Radio. Ang balita karon. Lakbit saysay sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa tong kapupudan. Balita karon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon. Ug sa bisan asang parte sa kalibutan, mabuting atong pagsibya, mga kapuso. Maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi diha kaning adlaw karon nga Sabado, petsa 11 sa buwan sa Oktubre 2025. Ang edisyon sa itong newscast karong hapuna, labing labas o labing init nga mga balita. Akong ihato din na kaninyo mga kapuso. Ini sa Double S sa Balita Karon. Ako inyong kapuso, inyong anchor woman, Super Joan Gantalaw. May pagpaminaw sa itong mga kapuso sa 999 kHz sa daya sa radio ug sa itong Facebook live streaming pinagi sa itong Facebook page ang DYSS Super Radio GMA. Ay nga hapon sa itong mga listeners, suking tigpaminawan sa ato ang newscast sa matag hapon sa tanan mga kapuso. Kada Sabado sa hapon, bani ko ninyo mga kapuso hangtod ta alas 6 karong gabi. Super Juan Gantalaw sa DY Super Radio. Saway paglangan mga kapuso, ani-ana ang atong mga headlines. Sa balita sa lokal, mga lokal nga kagamhanan sa naganang dapit sa nasod, yatag ginabang alang sa mga biktima sa magnitude 6.9 nga linog nga miigo dinhi sa Sugbo. Samtang mahalon nga motorsiklo giilisan og baratohon sa Kawatan, motor nap diha kilid sa Barangay Hall sa Dumlog, Talisay. Samtang local job fair nga gipasiugda sa Mandawi City Peso gipahigayon karong nga adlaw. Malita dito sa kaulungan, kapin sa 615,000 kakantidad sa hinabang nato na sa DSWD sa mga biktima sa linog dito sa Davao Oriental, mga kapuso. Samtang House Speaker gikumpirmar nga nangayo na og kanselasyon sa pasaporte ni Zaldico. Super Radio. Super Radio Local News. Sa balita sa lokal, personal nga gitunol ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang 1 ka milyon ka pesos nga cheque nga donasyon ngadto ka nga Cebu Governor Pamela Baricuatro alang sa mga biktima sa magnitude 6.9 nga linog nga migo sa Northern Cebu. Ang donasyon nagtumong sa pagsuporta sa nagpadayon nga relief o rehabilitation efforts sa probinsya alang sa mga pamilya nga naapektuhan sa linog niadtong Setyembre 30. Si Mayor Zamora ni padayag sa iyang pakikiusa sa mga Sugboanon o gidugang sa kaminungdanon sa panagiusa sa panahon sa kalamidad. Gipresentar usab ni Zamora ngadto kang Gobernador Baricuatro ang customized nga sneakers nga matud pa nagsimbolo sa kalig-on, resilience o sa paday nga partnership
tali sa San Juan City ug sa probinsya sa Sugbo. Gipasalamatan ni Gobernador Baricuatro si Mayor Zamora ug ang mga tao sa San Juan sa ilang pagkamanggihatagon o pagpakabana nga nagingon nga ang hinabang makatabang sa mga apektadong komunidad sa pagtukod pagbalik. Samtang nagpasalamat usab si Gobernador Pam ngadto kang Mayor Inar Joseph Tokmo ug sa mga katauhan sa hinunangan Southern Leyte sa paghatag og 100,000 pesos nga cash assistance alang sa mga biktima sa linog. Samtang personal usab nga gidawat sa gobernadora ang hinabang nga 1 milyon ka pesos nga cash assistance gikan sa City of Valenzuela, pinaagi ni Mayor Wes Gatchalian ug 500 ka mga sako sa bugas gikan sa Office of the Senator Win Gatchalian. Super Radio. Samtang Karkar Provincial Hospital dili na maapektuhan kung may brownout. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, pasok. Di na mapitahan ang operasyon sa Karkar Provincial Hospital bisag grabe ang brownout kinigumikan kay dunay ni sakto nga generator set nga gihatag ang Kapitolyo alang ini maong Provincial Hospital aron kaalagaran ang mga pasyente. Karong bago ang maong Karkar Provincial Hospital na anay 500k nga VA generator nga pwede kini nga maka-operate 24/7 basta lang naa say krudo ang maong generator set alang kini sa pag-augment sa emergency response or emergency preparedness o maghatag kini og garantiya nga way hunong sa mga delivery of essential health services labi pa sa mga critical areas sasama sa operating room, emergency room o intensive care unit. Sinasayran ang Karkar Provincial Hospital usa sa mga pitado nitong bag-ong linog nga mitay og sa bugo nga diin automatic nag-shutdown ang ilahang kuryente. Kini si Lloyd Suarez sa GV Super Radio DYSS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat sa imong report, Super Lloyd Suarez. Sa pikas sa bahin, gisakyan sa wa mailhing motor napper ang usa ka motorsiklo nga giparada diha sa gawas sa basketball gym kilid sa Barangay Hall sa Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay nitong Miyerkules sa gabi. Usa ka batan-on nga si alias Dexter ang nidangup sa kapulisan human sa iyang pagdiskubre nga nawagtang na ang iyang mahalon nga motorsiklo. Ang biktima ni tataw nga iyang giparada ang iyang motorsiklo sa gawas sa basketball gym. Nagduwa na siya og basketball sa dihang naabot ang kawatan. Ang motor napper naabot sa lugar nga sakay og motorsiklo nga Rusi Rush apan sa iyang pagbiya ang Fazio nga motorsiklo nga ang iyang gidala nga gipanag-iya sa usa ka batan-on nga nagduwa og basketball. Ang gibiling sa suspect nga motorsiklo ang Rusi Rush 125 nga gikaingon nga kinawat sab kini. Nakita sa CCTV footage ang suspect apan di kaayo maklaro ang dagway niini. Nanawagan ang tag-iya sa motorsiklo nga gikawat nga mupahibaw unta kanila kung adunay nakaila sa motorsiklo nga iyaha ug sa motorsiklo nga gibilin sa suspetsado. Kini aron masubay kung aduna may laing anggulo sa CCTV footage sa diyang una niyang gikawat ang Rusi. Super Radio. Super Juangan Tamaw sa DYSS Super Radio. Samtang sa pikas bahin mga kapuso, dahil lalaki sikop sa drug operation dito sa Mandaue City, detalye sa mong balita. Pinagi ni Super Norman Mendoza. Ang Super Radio Super Balita atol ninyo sa Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamin for age 50 plus. This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest na. Norman Mendoza sa Super Radio. Super Norman, pasok.
Yes, Super Juan, sabtangan karon nga gi-stakid sa karsel kini usa ka 34 anyos nga lalaki hinuman nga na aresto na sikop sa kapulisan sa gihimo nila nga drug bypass operation alas 9 pasado kagabi diya sa may dalan na Aboitiz Road sa Barangay Subandoko sa reclamation area sa Dakbayan sa Mandawi. Ang dadakpan lumad nga taga dito sa lungsod sa Sugod apan sabtangan nga nagpuyo diya sa may Barangay Banilad sa siyudad sa Mandawi. Nakuha gikan kaniya ang iban-aban ng 5 gramo sa gito ang shabu nga mo balor ngadto sa 34,000 ka pesos ang mga sakop gikan sa City Intelligence Unit pinanguluhan usab ni Police Captain Christopher Torregosa mo sa mga drug operation human kadawat sila og gikan sa usa ka concerned citizen nga nalambigit sa nga drugas kining nasgutan nga suspitsado hinungdan nga gihimo nila ang bypass operation og positibo nga ila kining na aresto. Kaso nga pagpamaligya o paghubot sa illegal nga drugas ang ipasaka batok sa paong suspitsado. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Ang Super Radyo Super Balita atong ninyo sa Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamin for age 50 plus. This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest na Super Radio. Daghang salamat sa imong report, Super Norman Mendoza. Sa pikas bahin mga kapuso, gipahigayon karong adlaw Oktubre 11 sa Insular Square ang local job fair nga gipasiugda sa Mandawi City Public Employment Service Office sa Conpeso. Sa impormasyon gikan sa Mandawi City Public Affairs Office, lakip sa gipangita sa mga nagkalain-laing private companies mao ang administrative assistants, customer service representatives, accounting clerks, production workers ug sales associates. Aduna sa mga bakanteng pwesto alang sa mga skilled workers, sama sa electricians, welders o construction laborers, samtang ang service industry ng hire og sales associates, cashiers og store supervisors. Ipahigayon ang job fair kaganina gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 karong hapon mga kapuso. Matod pa nga ubos sa liderato ni Mayor Tadeo Zongke Uwano, gitinghua sa syudad ang seguridad sa panarbaho sa tanang Mandawihanon. Tungod nini gidasig ni Mandawi Peso Head Mussolini Soliva ang job seeker sa pag-andam sa ilang mga resume ug paggamiton ang maong higayon aron na makakuha gyud og trabaho ug makatampo sa padayon nga pag-uswag sa ekonomiya sa Dakbayan. Super Juan Gandalaw sa DYWS Super Radio. Super Radio. Sa pikas bahin mga kapuso, moabot sa usagatos ka mga pasyente nga adunay katarak naka-avail sa programa sa Cebu City Government. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Alan Mahait. Super Alan, pasok. Mabot ito sa usa ka gatos ka mga pasyente ka day katarak ang naka-avail sa programa sa Cebu City Government kini magalabigitan sa nisgutan nga surgery sa cataract operation gamit ang eye clinic sa Cebu City Medical Center human abag usab sa pipila ka mga foundation nga nag-operate din mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Madto pa ni Mayor Sir Isabel labaw pa kini sa medical mission gumikan aron ay press screening gibatuman ang nisgutan nga buhatan aron maka-avail ang sibisan kinsa nga qualified nga mopasar sa screening aron mismo sa operation sa katarak dili mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Matod pa ni Archibald nga dako kay kinigtabang o kahigayonan sa uban nga maglisod pagpaopera gubikan kakuwang sa kwarta. Iya giklaro nga ang nasgutan nga programa iya mismo sa Cebu City Government gidin gipuduan gini pinagi sa CHAMP program sa Cebu City Government. Ako sa Ramahayat sa Jamie Super Radio DYWS dapat ito. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Mga kapuso, mao kato itong mga balita sa lokal sa itong pagbalik at tangi ang mga detalye sa itong balita sa kauluhan apan sa dipatos ng palutson ang mga pahinumdom. Atong oras mga kapuso, alas 5:50. komprehensibong asoy sa mga balita karon.
Super Radio National News. Sa mga detalye sa balita sa kauluhan. Way hunong ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD sa paghatag og tabang sa mga biktima sa linog dito sa Davao Oriental. Mato di DSWD Assistant Secretary Juan Carlo Marquez, nahatod na niini ang kinatibuk-ang kantidad nga 615,840 pesos isip inisyal nga tabang. Nakip sa mga hinabang nga gipadalamaw ang pagkaon, tubig, tambal ug uban pang nagunang panginahanglan aron na mahumay ang ilang kalisod nga nasinati. Dugang paniini na deploy na usab sa probinsya sa Davao Oriental ang Mobile Command Center sa Field Office 11 sa DSWD. Kini aron mapadali ang koordinasyon ug paghatag og ginabang sa mga lugar nga nanginahanglan. Base sa datos, adunay kapin sa 15,000 ka mga pamilya o 78,000 ka mga tao ang natala nga apektado sa kusog nga pagtayog sa tibuok probinsya. Sa pagkakaroon, adunay kapin sa 1,000 ka mga pamilya o kapin sa 7,000 ka mga individual ang temporaryong nagpuyo sa 5 ka evacuation centers nga gitukod o gidumala sa local government unit o kun LGU. Super Radio. Sa pikas sa bahin, gikumpirmar ni House Speaker Faustino Bodzidi nga nanghayo siya og tabang sa Department of Justice o DOJ aron kanselahon ang pasaporte ni resigned kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldico taliwa sa mga investigasyon sa iyang gingong papel sa korupsyon sa flood control projects. Mato ni Speaker D, gitawagan niya dayon si kanhi Justice Secretary Jesus Crespin Remulla nga karon ombudsman na sukad nga ni-resign si Ko nitong Setyembre 29 aron mangayo og dinilayang aksyon aron pahugtan ang iyang pagbiyahe sa gawas sa nasod. Gipasabot ni D nga bisan og way jurisdiction ang DOJ sa pagkanselar sa pasaporte ni Ko. Nangayo lang siya og tabang sa ahensya tungod kay kini ang nagdumala sa Bureau of Immigration ug makatabang kini sa pagpadali sa proseso sa koordinasyon. Sa laing bahin, gipasalig ni Remulla nga mohimo og tukmang aksyon ang DOJ sa labing daling panahon. Matod sa House Speaker, gihangyo usab sa DOJ ang Department of Foreign Affairs nga mohimo og inisyatiba sa pagkanselar sa pasaporte ni Ko. Super Radio. Super Radio Weather News. Mga kapuso, atong i-check ang kahimtang sa panahon. Grabing uwan, no? Super Diyos ang sa nasinati din sa Sugbo, Cebu City. Atong i-check atong kauban si Sir Joseph Marlas gikan sa Pag-asa. Sir Joseph, maayong hapon. Kumusta atong panahon, sir? Maayong hapon sa padyuhan og sa atong mga sukitig paminaw ug latest for update para sa mosunod nga 24 oras. Nakasinati tag mga pagulan diri sa Kabisayan, labi na kaganina diri sa may Central ug Northern Cebu ug some areas usab diri sa may Bohol area. Kini tungod ni sa easterlies ug sa ato ang mga localized thunderstorms. Ug sa atong synopsis karong mosunod nga 24 oras kining southwesterly wind flow o hangin nga gikan sa habagatang kasadpan mo'y nakaapekto apan diha lang sa kasadpan nga bahin sa Southern Luzon. Samtang easterlies mo ni ang hangin nga gikan sa dagat Pasipiko mo'y nakaapekto sa nabiling bahin sa atong nasod na diha sa may sidlakan nga bahin. Ug sa atong monitoring wala ay tay gibantayan nga LPO bagyo nga posibleng makaapekto sa ato ang nasod sa mosunod nga tulong at na sa 5 ka adlaw mong sud sa 24 oras o karong weekend ang tibuok Kabisayan lakip ng probinsya sa Sugbo makasinati aning generally fair weather condition adunay kasarangan ug aming tempo sa panahon. Gawas lang gyapon aning mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan dala sa easterlies ug sa localized thunderstorms nga sagad masanati sa hapon o sa gabi. So far karong mga orasa diri sa Sugbo is nahilis na ning mga pagulan nato. Apan diri sa may Bohol is ongoing natay mga pagulan
gikan diri sa taliwa nga bahin. Mong continuous monitoring taning issue na to ng mga thunderstorm advisories natong gi-post sa atong social media accounts ingon man sa ato ang website. Para sa kahimtang sa atong hangin o kadagatan, wala ra tay gale warning. Ang tibuok Bisayaan adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagikan sa silangan ngadto sa aminang silangan ug ato ang kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Wala ra tay gale warning nga gisa ug wala ra safe ra sa pagbiyahe sa ato ang kadagatan. Sa Cebu ato ang dagat mohunas ni karong alas 6:18 sa gabi nga nagimabon nga 0.4 meters ug motaob sa alauna untop sa kadlawon nga nagilawmon nga 1.9 meters. Itong temperatura 25 to 32 degrees Celsius. Atong haring adlaw ni salup kaganinang alas 5:29 sa hapon ug mosubang ugma sa alas 5:33 sa buntag. Ug manong latest yan diri subuatan sa Pag-asa Mactan Visayas DOST, si Joseph Merlas. Maayong gabi. Super Radio. Daghang salamat Sir Joseph Merlas sa imo paghatag og update sa kahimtang sa panahon. Mga kapuso, earthquake alert, breaking news, nitayog ang magnitude 5.0 nga linog sa Kabangan, Zambales kaganinang alas 5:32 karong hapon, matod sa FIVOLCS mga kapuso. Natala ang epicenter sa 19 kilometers northeast sa Kabagan, Zambales mga kapuso. Mao na ang latest report gikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology mga kapuso. Mao ni ang latest report sa FIVOLCS mga kapuso. Earthquake information number 1, date and time 5:32 PM October 11. Matod sa FIVOLCS doon na ni giladmon o depth nga 100 kilometers niya ang location epicenter sa linog kay 19 kilometers north. Okay. 19 kilometers mga kapuso north east of Kabangan, Zambales. Doon ay natala ang instrumental intensities, intensity 3 sa Kabangan ug Iba, Zambales, intensity 2 sa Kalumpit, Bulacan, San Fernando, La Union, Gimba, Nueva Ecija, Bani, Dagupan City, Pangasinan, Santa Ignacia, Tarlac City ug Ramos, Tarlac, Butolan, Subic ug San Marcelino, Zambales mga kapuso. Kusog-kusog na ang 5 Virgils. Magnitude 5 nga linog mga kapuso. Okay, ang natala sa FIVOLCS alas 5:32 karong hapon dito sa Kabangan, Zambales mga kapuso. Okay. Dugang updates mga kapuso sa maong balita paminaw dinhi gyapon sa ato ang sianan sa DYWS Super Radio GMA mga kapuso. Super Radio. Super Juan Gantalaw sa DYWS Super Radio. Mga kapuso, ang kahintang sa panahon mo'y nagpupos sa itong newscast karong hapuna. Apan sa di patahingpit na panamilit mga kapuso atong sang balikan ang headlines. Sa balita sa lokal, mga lokal nga kagamhanan sa nagkraing dapit sa nasod dihatag og ginabang alang sa mga biktima sa magnitude 6.9 nga linog amigo dinhi sa northern Cebu. Samtang mahalon nga motorsiklo giilisan og baratohon sa kawatan, motor nap diakilid sa barangay hall sa Dumlog, Talisay. Samtang local job fair nga gipasiugda sa Mandawi City Peso gipahigayon karong adlaw. Samtang sa kauluhan mga kapuso pag-ulang 5.0 magnitude nga linog ang niigo sa Kabangan, Zambales, Kabangan, Zambales mga kapuso.
kapin, samtang kapin sa 615,000 nga kantidad sa hinabang nahatod na sa DSWD sa mga biktima sa linog dito sa Davao Oriental. Samtang House Speaker gikumpirmar nga nangayo na og kanselasyon sa pasaporte ni Zaldico. Mao gato ang naglangkob sa atong newscast karong hapuna ang DYSS sa balita karon adlaw nga Sabado, Oktubre 11, 2025 mga kapuso. Musunod sa di madugay ang 24 oras replay. Salamat sa mga naminaw sa ato ang radyo sa 999 kHz nga dial sa radyo o niya sa tong Facebook Live mga kapuso. Daghang kay salamat sa inyong pagtan-aw o niya, di tamo matagsa-tagsa og shout out diha, pero salamat kaayo mga kapuso ha sa kanunay ninyo nga pagtan-aw sa Facebook Live, pagpaminaw sa radyo mga kapuso. At tangi ang 24 oras replay musunod sa di madugay mga kapuso. Ato nakauban karong hapuna ato mga Super Radio reporters, Super Norman Mendoza, Super Lloyd Suarez, Super Alan Mahain. Kauban karon sa Masters Control si Engineer Julius Malinaw. Tatong transmitter site si Sir Danny Albano. May hapon diha sir. So, ang News Director Super Fudge Anthony Inso, Program Director Super Algin Abakita, Station Manager Super Kit Matos Cortez. Ako si Joan Gantalaw, mangaingon kaninyo daghang salamat sa pagpaminaw ug maayong gabi kanatong tanan. Dapat totoo. Komprehensibong asoy sa mga balita o galambuan sa mga balita. Hingpit hatod na mo kaninyo pinagis tunubanon. Balita kanon. Hangtod daw sa pasunod higayon. Salamat sa pagpaminaw.